Sipo hapa kuburudisha au kupotezea mtu muda, lakini nitakuambia sababu baadhi kwa nini vijana wanagombania, wanafosi, wanapambana waingie JWTZ, na sababu ni kama zifuatazo. Namba moja ni hadhi na nidhamu. Unapata heshima kubwa katika jamii. Mfano, una inspire hadi madogo janja walio wadogo, unakuwa tayari unawa inspire, yani unakuwa brandi. Namba mbili ni fursa ya kushiriki katika mission za kulinda amani, mfano za Umoja wa Mataifa, unaweza ukaita kwa ufupi UN. Tambua hizo mission kuna posho za kimataifa za dola pamoja na faida nyinginezo. Kikubwa ni kumwomba Mungu bila kuchoka, bila kukata tamaa, na kumtanguliza Mungu mbele. Asante sana, nikutakie kila la kheri.